anga foli bi ambalima be minnu ye nin kɛnɛ in sɔrɔ ye foli minɛ minnu ye kɔnɔna sɔrɔ ani minnu bi kɛnɛ ma anga foli bi a bɛɛ ye foli minɛ minnu bɔra dugu wɛrɛw la ka na ani minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na ani minnu bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka na fara an balima segukaw kan an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye ye foli minɛ an ka foli bi an ka karamɔgɔ du ye ani an ka mori du an ka bonya du minnu bi segu an ka foli bi a bɛɛ ye ye foli minɛ an bɛ minisiri fo an bɛ gouverneur fo a ye foli minɛ an bɛ préfet fo ka sous préfet fo ka maire fo k'an ka faama bonda bɛɛ fo o kɔfɛ an ka ɲamakalaw u ye min kɛ ala k'u sara hɛrɛ la u ye an bonya a diyara an ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o bɛɛ kɔfɛ président international a y'a den ka gɛrɛnna ko k'a fɔ ɲamakalaw ye an bolo bi ɲɔgɔn bolo fo ka se don min ma ko nka u ye min k'u karamɔgɔ ye ko a bɛ to u kɔnɔ ko nka ɲamakala sɔnfɛn tɛ u bolo bonyamasegin kɔ a y'i den ka warini min di yan an hakili la miliyɔn 1 don ko ka miliyɔn 1 di ɲamakalaw ma ayiwa a y'a minɛ k'a d'u ma ayiwa ko ɲamakalaw ka sabali ko k'o minɛ ten ayiwa n dalen b'a la ni o ma nɔgɔ hakili la dɔwɛrɛw b'a kɔfɛ ɲama diɲɛ donw ka ca k'u ka sabali ni nin garibu ko don ayiwa an bɛ président fo an b'a kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ fo u ka nin baara in na n'an bɔra yen an bɛ segin k'an ka foli segin an ka kerecɛnso mɔgɔw ye u y'an bonya ka na an ka kalanyɔrɔ kɔrɔta an b'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn minnu ye bonyaw kɛ mɔgɔ caman bɛ yen an balima dɔw bɛ yen u ye kare 3 de loué k'a bila fi sabilillahi bamakɔ k'u ka na ni mɔgɔ ye yan mɔgɔw ye bonya caman kɛ o kɔfɛ an ka jagokɛlaw Dukure a n'a nɔna caman ani monsieur le maire a bɛɛ de ye bonyaba kɛ an ye u sara bɛ ala bolo o la an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ dugawu kalan waati la n y'a fɔ ye n bɛ segin a kan anw ye nin lajarabi siɲɛ caman an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan kalanyɔrɔ dugawu hali ni mawuludu tɛ ala ta bɛ fɔ yɔrɔ min na n'i ɲɛsin ala ma k'i ka ŋaniya siri a bɛ sɔn mana ni jama in min filɛ hami gɛlɛn min fɛn o fɛn ka di i ye bi a jira ala la Aidara t'a kɛ dɛ ala de b'a kɛ yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni dɔɔnin farala siw kan ni yɛrɛ ye min ye o b'i ni ala cɛ o la an nisɔn ka di denmisɛnnin minnu ye tableau dilan sisan ka na o san in na fana u y'o tableau kelen dilan denmisɛnnin minnu don an bɛ jigiyaba miiri n'u ye parce que mɔgɔ min bɛ ɲuman dɔn k'a bɛ tu i kɔnɔ jigiya bɛ miiri n'o ye denmisɛnw an bɛ dugawu k'aw ye ala k'aw sara ala k'aw garisɛgɛ fɔ min ye Mali jɛ n bɛ segin a kan nin de don ɲuman dɔɔni n b'a ɲini n balimakɛ fɛ Sɛki Kunta El Maliki ko a kana dimi a kana dimi a kana tɔɔrɔ a kana tɔɔrɔ ale bɛ ka ko filɛ cogo min na n'i ma ko yɛrɛ jukɔrɔla dɔn n'i y'a ta sanfɛla fɛ i b'i tɔɔrɔ
mais n'i ye jukɔrɔla dɔn sanfɛfɛn t'i tɔɔrɔ bilen. ayi o bɛ Allahu Akbar o ye tiɲɛ ye. Idira. munna. namu. kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ. a ɲɛfɔ. mali kɔnɔ bi. ala sɔnna tɔrika de kɔrɔtalen don. siga t'a la. tijaniya. tɛgɛrɛ bɛ ka f'o ye. tiɲɛ. kadiriya. tɛgɛrɛ bɛ ka f'o ye. sufiya. tɛgɛrɛ bɛ ka f'o ye. mɔri sɛbɛsɛbɛw. tɛgɛrɛ bɛ ka f'olu ye. bon sisan ninnu bolo. ko Hayidara de ye nin bɛɛ kɛ. siga t'o la. ko nin bɛɛ ye Hayidara de nɔ ye mali kɔnɔ. Allahu Akbar siga t'o la. o la ni e ka jago gɔlala. minnu ta sankɔrɔ taara. a bɛ maa degun. siga t'o la. Hayidara siga. a bɛ maa degun dɛ. siga t'a la. alors ni mɔgɔ degunna ni ala mɔgɔ don a bɛ baara kɛ ni kodɔn ye. siga t'o la. nka ni ala mɔgɔ tɛ fo diɲɛ ɲinina ni jɔyɔrɔ ɲinina o b'a ta da kɛnɛ kan. siga a kɔni. Allahu Akbar. o la an kana dimi. ayi. an kana dimi. walahi. n'i y'a mɛn silamɛya yɔrɔ o yɔrɔ a nafa don. Allahu Akbar o ye tiɲɛ ye. kunta kana dimi. ayi. ala barika la bi. silamɛya ko to ɲɔgɔn dala ta la. ala kira nana ni silamɛya min ye. hinɛ ni makari silamɛya. Allahu Akbar o don. silamɛya min ye kerecɛnw mara. ka bolisɔnnaw mara. ka ladiniyaw mara. o silamɛya in. siga. o de sababu o silamɛya ɲuman in de sera ka baara kɛ mali kɔnɔ. Allahu Akbar a kɛra. Hayidara siga. o dogolen tɛ jamiyatu ansar dinil islamiya ne ti waritigi don u la. ayi i t'o dɔn. mais mali kɔnɔ bi ala barika la. a bɛɛ bɔra télé la. télé y'a dɔgɔtɔrɔso bɛɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso 14 banabaatɔw bɛ ka fura k'a kɔnɔ mali kɔnɔ yan. silamɛya tɔgɔ la silamɛya min ko hinɛ makari a kana mɔgɔw fa a kana mɔgɔw hakili wuli o silamɛya ye dɔgɔtɔrɔso 14 jɔ a faso kɔnɔ. subhanallah abani. Allahu Akbar. wallahi. ka chômeurs bɔ yen. o kɛra. Allahu Akbar. jibondo ne t'a da dɔn. ma dɔn. Allahu Akbar. minnu bɛ ka ji min bi ala tɔgɔ la fi sabilillah silamɛya tɔgɔ la. siga t'a la. kunta kana dimi. ayi Allahu Akbar. o jifilenya kelen mana kɛ ngɔnɔ o ngɔnɔ na hali n'a tigi m'a dɔn ala b'a dɔn. siga t'a la o ye tiɲɛ. ni mɔgɔ dɛsɛra a bɛ kule dɛ. a bɛ kule. Allahu Akbar. olu ka kule tɛ ala ko ye. ayi. olu ka kule ye ko an bɛ jamana mara. Allahu Akbar. fɛn o fɛn b'u ka sira kan olu ye stratégie min ta o bɛn kuma mɛnna u t'a kalama ko waritigiw a ye wari sara an ka alimamiw ye u ka kutuba kɛ karisa de bɛ ka nin bɛɛ sankɔrɔta an k'a tɔgɔ tiɲɛ an ka kumajugu bɛɛ fɔ a ma n'ale binna nin tɔ bɛɛ bi bin. siga. Allahu Akbar. ala bi bin. ayi aw tɛ bin. zamzamiw. ala ti bin. o tɛ bin. siga. kunta kana tɔɔrɔ. ayi Allahu Akbar a y'a faamu. min dara kira yɛrɛ kan an ka selilaw fɛ o tɛ se k'a da anw kan dɛ. Allahu Akbar dɔ fɔ. min dara kira kan o tɛ se ka da anw kan. Allahu Akbar. u y'a yira ko ala kira yɛrɛ ye shahawaniya de ye ko a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛra musoko de la. Allahu Akbar. sigi. abani. a ko cogo di ko ale ma foyi kanu diɲɛ na yan ko fɛn fila Allahu Akbar. ko sumanjala ni muso Allahu Akbar. ni ala kira ka kuma ye. ayi a tɛ nin fɔ. o tɛ ka fɔ kutubaw la. i bɛ ka kutuba kalan. e ta b'i tɔɔrɔ cogo di. ayi a bɛ ban ma. Hayidara. wari de dilen don k'a tila tila. a k'a dɔn anw kama maa caman bɛ alijinɛ sɔrɔ dɛ walahi. Allahu Akbar. walawala. parce que zamzamiw. anw tɔgɔ la bi du dama min bɛ ka balo k'a fɔ anw ye fɛn d'i ma tɛ dɛ juguw bɛ ka wari di maa dama min ma bi a ye ninnu neni a y'u lagosi n'olu ka du bɛ ka balo n'anw neni ye o ka ca dɛ. o ka ca zamzamiw walahi o ka ca. a ye mun tiɲɛ. fu olu kule k'a bɛ se ka dɔgɔ jɔ ka bali. ayi a tɛ jɔ. a bɛ se ka dɔgɔ bali ka jɔ. a tɛ jɔ. dɔgɔ bi jɔ. Allahu Akbar bɛ jɔ.
dɔgɔ bi jɔ dɛ. a bɛ jɔ. Allahu akbar. a kana dimi. voilà sigi. n'a y'a mɛn dɔrɔn a y'i yɛlɛ. Allahu akbar siga t'o la. waati la a fɔra ko dɔ ye caricature fɛn dɔ sɛbɛn faransi dessin kɛ kira kan. an bɛɛ wulila a ye bɔ maa bi sa bi diɲɛ bɛ wuli bi. siga. o ye kira dessin a ye min fɔ a ma o man jugu ye. a ka jugu ye wulibali. o kutubaw tigɛ ka kalan wa. o kutuba kalanna siga. an bi kira anw ti kɛlɛ kɛ ko ye kira sabote dɛ. anw bi kira jogo de jiri la. i k'a dɔn ko nin ye kira ka mɔgɔw jogo ye. i ta bi to i kɔnɔ. mɔgɔ bi wasa ni jogo de ye. kumakan tɛ. ayi o tɛ. Allahu akbar Aidara sigi. o de la n b'a fɔ mɔgɔ si kana dimi. walahi. n'a ye nin ni ninnu kɛ k'a mɛn n'a y'a kɛ kun dɔ ka ban a bɛɛ bi lafiya. jamana in kɔnɔ ka baara kɛ silamɛya tɔgɔ la nin diinɛ in de y'a kɛ malikiya minnu ko a kana mɔgɔ faga a kana mɔgɔw bagabaga mais maa min ko ala ko tɛ ne ta ye n bɛ fɛ ka mali mara de o kutuba ni ala ka kutuba bɛ kɛ kelen ye wa. o tɛ kelen ye wulibali Allahu akbar. a kana dimi ala bɛ yen hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu akbar i y'a fɔ. a kana mɔgɔ juguya bila a kɔnɔ. walahi i y'a fɔ. a ye mɔgɔw to ala ka latigɛ bolo. zamzamiw. a kana kɛlɛ kɛ. Allahu akbar. ne b'a fɔ ye siɲɛ caman parce que tiɲɛ ala ka tiɲɛ n'i ye mankan wuli dɔrɔn ale b'a jɔ fɔlɔ. Allahu akbar. ni mankan dara a bɛ sɔrɔ ka wuli. Allahu akbar nin ye tiɲɛ ye. ale tɛ mankan fɛ. sigi bani. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ni ala kira ka danga de ko fitne bi sunɔgɔ ala ka danga bɛ maa bɛɛ kan maa min ye fitne wuli ala ka danga b'i kan. Allahu akbar nin ye tiɲɛ ye. o la a ye se a dusu la nka a ye kuma ala fɛ. bani. a ye se a dusu la anw ma foyi ɲini diinɛ na yan bolo minɛ bolo jigin anw de y'a kuma ban yan. o kɛra yan siga t'o la. mɔgɔw fagara o la yan. o kɛra. furu sara la du farala mais Aidara y'a bolo kɔrɔta k'a yira karamɔgɔ bɛɛ la min ko docteuriya bɛ n bolo min ko ne ni mɛlɛkɛw de bɛ si n ko bolo bɛ ne ni bolo jigin a y'a bila. nkalonsi tɛ diinɛ kɔnɔ min tɛmɛ n b'a kan. siga t'a la wulibali y'o kɛlɛ ban yan. n ko mais ne Aidara bi kelen dama de fɔ dɔ ka n'a yira ne n'a sɛbɛn ne ko ala kira ko n'an bi seli an k'an bolo minɛ ou bien n'an bi seli an k'an bolo jigin ni nin fila fɛn o fɛn yera ne ti wajuli kɛ fɔ n ka sa kun. a tɛ yen o. o tɛ yen Allahu akbar i y'o kɛlɛ ban pewu. a tɛ yen i bolo minɛ anw ka diinɛ na i bolo jigin anw ka diinɛ na o ma sɛbɛn. Allahu akbar. ayi a ma sɛbɛn o. wulibali. sigi. i bɛ se k'a fɔ ko dɔ ko k'a ye kira ye a b'a bolo minɛ walima dɔ ye kira ye a b'a bolo jigin mais bil amri ko kira de ko a y'a bolo minɛ walima a y'a bolo jigin a fila fɛn o fɛn ni karamɔgɔ sera k'a sɛbɛnnen yira ne na ko a y'a bolo minɛ a selitɔ a y'a bolo jigin a selitɔ ko kira ko ten ne mana fila fɛn o fɛn ye n ti wajuli kɛ bilen. la ilaha illallah zamzamiw Allahu akbar. alors u nana an ka balimaya tiɲɛ ka sinjiya tiɲɛ k'an ko don ɲɔgɔn ma k'an bɛɛ fara ni ni manamanakan ninnu ye. siga t'a la Allahu akbar. anw de y'a bara ci yan ko bolo minɛ i bolo minɛ bolo jigin i bolo jigin bolo tɛ ɲininka lahara e de bɛ ɲininka. siga t'a la a fɔra tan. bolo tɛ e bolotigi de don. o don siga o kɛlɛ banna. alors sɛbɛkan ti fɔ diinɛ na kuma si. a tɛ fɔ dɛ. manamanakanw de bɛ taa k'o kɛ fitinɛ ye mais dabɔnkama de don parce que olu mago bɛ fitinɛ de la o de b'u arranger mais ala kira ka danga bɛ fitinɛ wulila kan maa o maa ye fitinɛ wuli yɔrɔ o yɔrɔ ala ka danga b'i kan. o ye wulibali yɛrɛ. Allahu akbar. diinɛ t'i fa ta ye ne ka danaya ne dara ala la cogo min na ne ye min kalan ne dar'o la ne b'i ta kɛ ten e yɛrɛ ye min kalan i dar'o la i ta kɛ ten an ka ala kɔnɔ n'an sera ala ma min ta ye tiɲɛ ye ala b'o yira bɛɛ b'i ta sɔrɔ ye mais ni ne ta ma kɛ maa t'i balo
ali kafiri diinɛ ma sɔn ayi a ma sɔn ma Allahu akbar alors nous pɛrɛlen don de kama wallahi u bɛ denmisɛnninw ta c'était alimami minnu ye miliyɔn mana di mɔgɔ min tɛ 20,000 sɔrɔ n'i ye miliyɔn d'a ma ko nin karamɔgɔkɛ ye neni maa min tɛ ala nɔfɛ o bɛ tɔtɔ wa ayi o tɛ tɔtɔ bilen o la n'a y'o dɔn ka ban an ka taa dɔrɔn parce que maliyɛnw jamanadenw maa o maa bɛ bamanankan mɛn min bɛ ka fɔ u b'a faamu tiɲɛ siga t'o la n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn ani e mago bɛ fɛn dɔ de la kodɔnna bɛɛ y'a faamu siga t'o la mali kɔnɔ yan karamɔgɔ ka kɛlɛ tɛ yen ko an jogo ka ɲɛ ayi o tɛ yen mali bɛɛ o tɛ yen karamɔgɔ ka kɛlɛ tɛ yen ko sinji ka tugu o tɛ yen anw ma kɛlɛ kɛ kan mɛn ko a ye bɛn ko dɔ ba n'o ma o tɛ yen Allahu akbar o ma deli ka kɛ a tɛ yen Allahu akbar mais diinɛ manamana ko n'u bolofaraniw minnu tɛ kɛlɛ ko ye u bɛ t'o de ta ko gonfler ka bɛɛ kamana gan Allahu akbar o ye tiɲɛ sigei u tɛ diinɛ nɔfɛ ko ye ayi ala y'u nagasi ka bila yɔrɔ min na a ye dara ko don diinɛ ko tɛ o don a bɛɛ y'a dara in de ye mais ne y'a f'u ye olu ni anw tɛ se ka comparer ala y'an bɔ ɲɔgɔn na a mɛnna la ilaha illallah a bali sigei anw y'an faso jɔya kɛnɛ kan ka gouvernement de kan ka kɛ mais ansaru ye dɔgɔtɔrɔso 14 jɔ banabaatɔ b'a bɛɛ kɔnɔ sisan tiɲɛ siga t'a la aw minnu ko a ka diinɛ bɔra makan ko mɛlɛkɛw b'a kunkolo la a ye mun kɛ faso ye foyi a ma foyi ye n'an kɔ Allahu akbar sigei ansaru ye ansaru finance sigi Côte d'Ivoire voilà Burkina Mali la tiɲɛ o kɛra n b'a fɔ kalanyɔrɔ la don min na finance directeur ko ma Mali niveau la 3 milliards et quelques o de juru donnen don fandaw na u ka balo ansaru fɛ 3 milliards et quelques u ka caisse d'épargne la Allahu akbar Kulibali aw ka diinɛ taabolo dɔ jira an na tan o tɛ Mali bɛɛ ansaru a y'a seko kɛ o y'a kɛ Allahu akbar Aidara fara tɛ se ka k'aw la dɛ ayi fara tɛ k'an na kule bɛ k'aw nɔfɛ parce que u ma ala tɛ sɔn u ka se aw ma aw mago bɛ ala la olu mago bɛ diɲɛ de la a ka baara tɛ kelen u tɛ kelen ye sigei Aidara Allahu akbar Burkina ne taalen u ka faamaw ye tableau di ne ma o kɛra ko Burkina yan ni joli ko dɛsɛ sera u bɛ ansaru de téléphoner sigei fo sisan u yɛrɛ bɛ groupe tigiw dɔn an mago bɛ nin groupe in na o ye karisa ni karisa ye tiɲɛ u b'u wele ka taa joli di ansaru Allahu akbar Côte d'Ivoire n'a bɛ télé lajɛ bɛɛ y'a ye siga t'o la bɛɛ y'a ye a bɛ fɔ nin de ma silamɛya tiɲɛ kɛnɛ kan ka ɲɛni kɛ ka tiɲɛni kunbɛn tiɲɛ siga t'a la walahi nin don a y'a janto nin dɛ silamɛya ye nkalon ye seli foyi a b'i i ka jahanɛmɛ tɔ de juguya ne ka kuma tɛ dɛ a ye cɔ a ye dara ka ko ka gɛlɛ dɛ alakira de y'a fɔ a tigi y'a fɔ u ye kira ɲininka ko mɔgɔ min bɛ seli n'a jogo man ɲi kira ko a seli o seli ni mɛtiri 1 b'a ni ala cɛ ko a bɛ kɛ mɛtiri 3 ye Allahu akbar Aidara i seli o seli dɔ de bɛ fara i ni ala cɛ kan Allahu akbar distance sigei selikɛla ka seli hasidi ka seli Allahu akbar kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam tigi y'a fɔ siga kunta an y'an seko kɛ koyi o kɛra maliyɛnw y'a ye wallahi jamana wɛrɛ y'a ye o yera Côte d'Ivoire ansaru ka dɔgɔtɔrɔso Pierre dara o dara siga Allahu akbar Burkina namu docteur Soni lycée Pierre dara Allahu akbar Mali kɔnɔ 14 bi yan siga t'o la min ka bon a bɛɛ ye afim bɛ yen Allahu akbar o bɛ yen i bɛna juru ta i bɛ taa baara kɛ wallahi u ko miliyari 3 ni kɔ Mali kɔnɔ bi o de juru bɛ fandaw na ansaru de y'a kɛ Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ anw bɛ waso ni nin de ye nin de b'u biɲɛ tigɛ u biɲɛ ka tigɛ dɛ an ye baara kɛ o dama tɛ dɛ Mali faama bɛɛ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bani sigei kabini ne ye ko dɔn a ye Mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Aidara nan'i fɛ don jumɛn a yɛrɛ ka personnel mako dɔ la a kɛra wariko ye o a kɛra dɛmɛ ɲini si o si ye faama dɔ ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ ne bi sa ti ne kumakan mɛn la ilaha illallah zamzamiyu o sɔrɔ sara ni ye
Allahu akbar. o ye ka taa fɛn ɲiniw fɛ yen Ayi Allahu akbar. fɛn ɲini to yen Voilà. faama o faama tɛmɛna mali kɔnɔ yan a y'a bɛɛ ɲininka Sigei. n'u delila ka ne ka mɔgɔ kelen ta ka kɛ minisiri ye ou bien ka kɛ chef de travail ye ou bien ka nommer place dɔ la hali u ka bureau jɔsili ka Haidara ka mɔgɔ dɔ ta u k'u ka bureau jɔsi mɔgɔ kelen dɔrɔn faama dɔ k'a fɔ a tɛ Haidara kumakan mɛn. Allahu akbar. Sigei. Zamzam. Allahu akbar. Sera dana. est-ce que an hakililaw ye kelen ye. Aw tɛ kelen ye. Allahu akbar. an ko ala an k'an faso dɛmɛ an ka fantanw dɛmɛ silamɛw ka bɛn ninnu ko ala an bi fɛ ka mali de ta k'a kan an sago ye hakililaw ka kan wa. O man kan. Allahu akbar. U ye ɲɔgɔn cɛ. Sigei. an ka taa f'a tɛ kelen U ye. tɛ kelen ye. o la ne b'a ɲini n ka mɔgɔw fɛ mɔgɔ si kana dimi ninnu ka baara ye nin ye u ye min da kira ka na o ka jugu ne ta ye Allahu akbar. fanɛni banɛni Sigei. mɔgɔw sara a y'a neni mɔgɔw tɛ ne dɔn U bi dɔn. Allahu akbar. ne y'o fɔ dɛ Wallahi. n tɛ diɲɛ kura nata dɔn an filɛ nin diɲɛ min na Sigei. ne ye Bamakɔ de ye Siga t'o la. ala ye n sigiyɔrɔ bɛɛ ye n ma fɔlɔ ne Seru Usumani Madana Haidara dafɛn tɛ yen a tɛ cɛ la a tɛ muso la ko fɛn dɔ farala i ni ne cɛ ko ne tɛ se k'o fɔ mikoro la yan a tigi ka bɔ k'a fɔ. Allahu akbar. U t'a teliya. Zamzam. Allahu akbar. o la ne bɛ fɛ kanuɲɔgɔnw k'u lafiya Wallahi. an tɛmɛna ninnu kan An tɛmɛn'o kan. an bɛ min fɔ jamana mɔgɔ dɔw halakira Wallahi. k'u to seli la k'u to sun na k'u to jagabɔ ni hiji la ala ye balawu jigin kan k'u bɛɛ ta ci Allahu akbar. alakira de y'a lakari an ba Ayisata A tigi y'a fɔ. an ba Ayisata ko k'u kun tɛ seli wa kira k'u kun bɛ seli Sigei. k'u kun tɛ sun wa kira k'u kun bɛ sun mɔgɔ min bɛ seli a bɛ sun a bɛ jagabɔ a bɛ hiji ka tila k'o halaki kira ko an ba Ayisata ma ko a y'a ta kuranɛ aya jumɛn kɔnɔ suratu Maida Allahu akbar. A yɔrɔ dɔnna. a ko cogo di a ko lu'ina lezina kafaru min bani Israil Sigei. ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allahu akbar. kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Sigei. aya Maida lajɛ aya 79 Allahu akbar. ko Israilɛw dangana Sigei. minnu kafiriyara u la nabilayi Dawuda y'u danga matigi Yusu y'u danga Isa ibn Maryama ko mun kosɔn parce que k'u kun bɛ dan sago Allahu akbar. u kun bɛ ala sɔsɔ u bɛ dan sago. Allahu akbar. karamɔgɔ ne fɛ an ka jɔ nin de kan an ka kuma kunfinw fɛ Siga t'o la. u ka tɔɲɔni ni binkani dabila Sigei. a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ tɛ kelen Allahu akbar. I y'a fɔ. a filanan kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu Allahu akbar. k'u ka karamɔgɔw u kun tɛ kuma walejugukɛla fɛ ko ka walejugu dabila karamɔgɔw kun t'o kɛ Sigei. k'o ɲɔ kojugu foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ o de la ala ye balawu jigin kan Allahu akbar. kumana anw ka wajuli karamɔgɔw i ti a ye jogojugu dabila a ye ɲɔgɔn kanu a ye bɛn la Haidara 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 mɛ kɛlɛ yɛrɛ juguya yɔrɔ ye min ye u yɛrɛ y'o f'u dara fo ko ka nin kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye Sigei. kabini ala kan da u k'u bɛ ne kɛ o conseil président ye n y'a f'u ye ne ti k'a ye Allahu akbar. I y'a fɔ. an ye kalo 3 kɛ ɲɔgɔn na n ye n kale ala ka kuranɛ na ne ti kɛ o conseil président ye kungo min bɛ ne yɛrɛ la ne ma tila n tɛ se ka taa bureau kɔnɔ Allahu akbar. A fɔra tan. Allahu akbar. Maki ninnu ani Kunta Daha Kunta olu de wulila ani Usa Cam Allahu akbar. Siga t'o la. kana ko Haidara i bɛ k'a ye n ko n bɛ min fɔ a ye ni kuranɛ cɛ n ti k'a ye Allahu akbar. O ser'o dan na. u taara ne tɔgɔ de don o conseil président la k'a fɔ ko Haidara ye candidat ye jama fana ko ni Haidara ye candidat ye vote tɛ yen Siga t'o la. an ye Haidara ta Allahu akbar. vote ma kɛ A ma kɛ. mais u y'a ne kɔfɛ de ala kɛ géré a ma kɛ ɲɛna n t'a kalama n ye n kalu ye n ti k'a ye Allahu akbar. mais u taara ne tɔgɔ di bureau sigiyɔrɔ la u ko non ni Haidara ye candidat ye vote tɛ yen i sunamɔgɔw i sunandanw bɛɛ bɛnn'a kan ko ka ne ta
u kɛlen kɔ ka ne ta de wele Allahu akbar zamzam wallahi a ye n janfa sigei abani ne ye kaleni min kɛ n y'a sun kɛ Allahu akbar i b'a kɛ ne donna o conseil la tan ni mɔgɔ si tɛ o conseil ɲɛmɔgɔya la kabini ne donna a na ne ka wari de bɛ ka bɔ ka don a la kabini Ala ka n d'a ma 5 dun tɔgɔ la ne de bɛ ka wari bɔ ka don o conseil la Allahu akbar Wulibali siga t'o la o million tan bilalo la ɲɛna Wulibali ne de ka wari bɛ ka bɔ ka don o conseil la siga t'a la 10 millions hali sisan o conseil ka ciladenw bɛ gundo yɔrɔ dɔ la n tɛn'o fɔ kɛnɛ kan yan u taara ni nafolo min ye ne de ta don Allahu akbar zamzamiyu pour que k'aw lafiya anw mago tɛ o conseil la ayi i mago si t'o la kabini a daminɛna ne ka bureau labɛnnen don n'i yɛrɛ donna a kɔnɔ bureau ko da don Allahu akbar télé b'a kɔnɔ clim b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mais ne ma deli ka sigi a kɔnɔ ka miniti 5 kɛ la ilaha illallah a tan tɛ n bolo a t'i bolo siga Allahu akbar o de kelen bɛ ka u biɲɛ yeele bi a ka tigɛ ni min ko a bɛ kuma dɔrɔn he silamɛ ɲɛmɔgɔya a man ka di nin ma o conseil ɲɛmɔgɔya a man ka mais aw de b'a nɔfɛ n'o tɛ anw ma s'a ma siga i t'a fɛ anw bɛ mun kɛ o conseil ɲɛmɔgɔya la nin kelen bɛ k'u sɛgɛn dɛ anw mago tɛ o conseil ɲɛmɔgɔya la siga t'o la anw ta de bi don a la siga t'a la bɛɛ ɲɛna deli o deli bɛ kɛ a bɛɛ papier bɛ na di ne ma n ka so Allahu akbar Wulibali ne bɛ wari min bɔ tile kɔnɔ kalo kɔnɔ n'i y'a dɔn bilahi i bɛ ne dɛmɛ hinɛ b'i minɛ siga t'o la o ye tiɲɛ walahi nin ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o ye Wulibali yɛrɛ ye o conseil a bɛ sɔrɔ olu bɛ nafa dɔ dɔn an na o o bɛ dɔ dɔn n'i ye baara tatɔ ye a la o bɛ nafa dɔ dɔn an na mais a ye Mali faama bɛɛ ɲininka ne ka o conseil ɲɛmɔgɔya ni bi cɛ n'i ye mɔgɔ ɲini fɛ a fɔ dɔrɔn n ka n da de Allahu akbar o tɛ yen ne ta dogolen tɛ o ayi o ma dogo i bɛ kɛnɛba kan n ma faama ka dɔrɔmɛ du kabini Ala ka n da o ye c'est à dire k'a fɔ a di a de ko don c'est faamaw ye ɲuman k'an ye halisa an ka maire ye ɲuman k'an ye an ka commerçant minnu bɛ yan u ye misiw di an karamɔgɔ minnu bɛ yan Gindo Alimami ka famille u ye misiw di ka tila ka bonyakɛ dunanw ye u sara bɛ Ala de bolo anw t'o ni ye ayi Allahu akbar Ala k'u sara amin amin mais Hayidara bolo ma jan dɛ ayi a ma jan ayi kabini Ala ka n da ni ne bɛ se min na n b'a kɛ ni n tɛ se min na n t'o labɛn siga t'a la zamzam ayi i sigilen to yen ne ka deli t'i sɔrɔ ayi o t'a sɔrɔ sigei abani hɔrɔnya bi ten de anw bɛ balo tan de an bɛ waso ni nin de siga t'a la a tɛ waritigira Mali kɔnɔ a tɛ faamana Mali kɔnɔ ko Hayidara ka deli seri ma don dɔ la mɔgɔ b'i ɲinɛ hakili jigin dɔrɔn ka wajuli daminɛ Allahu akbar o tɛ yen zamzami o kumana sisan Allahu akbar an bɛna don hadara kɔnɔ Allahu akbar an sera mɔlidu dugawu kɛ yɔrɔ ma siga t'o la Allahu akbar a y'a ka ŋaniyaw siri inshallah mais n bɛ kelen fɔ a ye n'a bɛ Ala deli a kana fitininin fɔ a ye dɛ ayi o tɛ fɔ n'i bɛ Hayidara deli n'i ye caman fɔ n b'a fɔ i kunkolo tiɲɛna siga t'o la mais n'i bɛ Ala deli bilahi Ala tulo b'a la nin n'a ɲɔgɔnnaw na ne y'a ɲini Ala de fɛ o don bilahi hali moto tɛ ne bolo Allahu akbar dugulenw bɛ yan o bɛ yan siga t'o la ne muso ka kɔɲɔ na Bamakɔ ne ye muso furu Bamakɔ o bolo ko mairie anw ka dugulamaw anw damaninkaw b'a fɔ ko boloda ko an ka taa boloda la mairie la dɔ de ɲɛna ne ma baaseni kɔrɔnin don a ka baase kɔrɔnin ka ne ni muso don o kɔnɔ Allahu akbar anw taara an ka boloda kɛ mairie la n'i y'o kuma mɛn Bamakɔ a don a bɛ k'i kɔnɔ ko an taara avion de la siga t'o la ko karamɔgɔ yɛrɛ mairie kɛ tan baaseni kɔrɔnin kɔnɔ koyi wajuli kɛyɔrɔ la ne ko Ala n b'a ɲini i fɛ moto tɛ fɛ dɛ nka Ala avion di yan Allahu akbar n ko bɔ kalanyɔrɔ la a kasɛti bɛ yen a bɛ yen siga t'o la n ko n'a ye fininkolonin jɛman sirilen ye avion min ku la o ye ne ta ye siga t'a la zamzamiyu mais Ala ma ne fa fiyewu Surakata bi yan Salamata a bɛ kɛnɛ kan yan Salamata an ka président bi yan Moro Jalo Allahu akbar olu ye Ala minɛ ka na ne wele ka taa ne ye aéroport la n ko mun bɛ yen a ko karamɔgɔ na Allahu akbar ka taa ne don avion kɔnɔ ne ni n ka denbaya Allahu akbar ko bon karamɔgɔ an ye nin ɲini ye
billahi al-ali al-azim. Allahu akbar. Zamzam. A yɔrɔ la ne ye n den turu avion kɔnɔ. Allahu akbar. N ko ala ja e ti ɲinɛ. Ayi a tɛ ɲinɛ. Ne ye nin fɔ ye a mɛnna. Sigi a bani. E ma ne fa fiyewu fo e nana ne don n ka avion kɔnɔ. A kana dɔɔnin fɔ a ye dɛ. Ayi o tɛ fɔ. Ne moto n da de ko avion. Wa n ma sa ala y'a di yan. Siga t'a la. Allahu akbar. O tuma na n'a bɛ ala deli dɔrɔn. E ti mairia ɲini wa mairia to yen sa a fɔ ala n kɛ président ye. Allahu akbar. Zamzamiyu. N'i ye mairia sɔrɔ i tɛn'i i munumunu n'o ye fɔlɔ. I b'i munumunu n'o ye fɔlɔ. An bɛna dugawu kalan sisan. A bayakɛlaw u ye bayako fɔ ko mɔgɔw bɛ fɛ ka baya kɛ. Ne yɛrɛ Hayidara n b'i yɛrɛ fo n bɛ tamaninkaw fo. Sigi walahi. Tamaninka mɔgɔ 200 ni kɔden nana. Allahu akbar. U ye motɛriw de wuli ka kɛ ka kurunw fa tewu. Mɔgɔ 200 bɛ Segu yan. O kumana an b'u bɛɛ fo. Ayiwa monsieur le gouverneur an bɛ fɛ ka dugawu kalan. Inshallah. Ayiwa an bɛna baya kɛ. Inshallah. A b'a dusukun ɲɛsin ala ma n'a bɛ min yɛrɛ fɛ tigitigi k'a jira setigi ala la. Ko bayakɛlaw ko an ka baya kɛ an b'o kɛ. O bɛ kɛ. Layidu 6 in don kira ka sahaba tɛ yen min m'a kɛ dɛ. Allahu akbar. Ayi ne kalanna yan de Segu. Siga t'o la. Wala dɛ. Ne ma taa yɔrɔ si. N karamɔgɔ miliyɔn bɛ Segu yan bi. Nka ala kira ka sahaba tɛ yen min ma layidu 6 ta. A tɛ cɛ la a tɛ muso la. Ni min mago b'a yɔrɔ fana na a kitabuw bɛɛ b'an bolo yan n'a dalilu Segu yan. Siga t'a la. A bɛ ala kira ka sahaba bɛɛ a si ma sa min ma nin layidu 6 in. A tɛ yen a tɛ yen. Nka dalilu b'an bolo. B'an bolo kɛnɛ kan yan. Minnu k'u b'a kɛ ani minnu bɛ tajidu kɛ an bɛ fɔlɔ k'o kɛ an bɛ dugawu kalan. O bɛ kɛ. A fɔlɔ n ti 2 fara ala kan. N tɛ 2 fara ala kan. N ti 2 fara ala kan. N tɛ 2 fara ala kan. N ti jɛnɛya kɛ. N tɛ jɛnɛya kɛ. N ti sonyɛli kɛ. N tɛ sonyɛli kɛ. N ti n den faga. N tɛ n den faga. N ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. N tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. Ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ala k'an s'a kɔrɔ. Ami ami ami. Ala k'an s'a kɔrɔ. Ami. Kumana sisan. Namu. Aw bɛ mun fɛ? Miniti 2 an k'a jira ala la an ka sɔrɔ ka fatiha ta k'an kɛ sew ka kuma ala fɛ e bɛ mun fɛ an k'a jira ala la yarabi jamana in ala k'a kisi ala k'a kɔlɔsi an bɛ jɛ ka fatiha ta ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ ka fatiha kɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ayiwa ni ne bɛ kuncɛli kɛ segukaw fɛ yen nɔ mawuluduba min kɛra yen nɔ min kɛra ka bɛn marisi kalo ale tile 13 ma ani marisi kalo tile 14 san 2021 wala an bɛ ala de deli ɲinantaw baara kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala ko o yira an na ka foli ni wale ɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin segukaw bɛɛ lajɛlen ma seguka fɛn o fɛn de bɛ yen min y'i bolo don nin ko in kɔrɔ ani min ta ma se ka don a kɔrɔ ka kaɲɛ ni darura ye an bɛ ala deli hɛrɛ ala ka kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye ka
ala deli u ye ɲinanta kɛ ni musaka min ye san wɛrɛ ta miliyari caaman be ala bolo ala ka suru ka u ka se k'u ka baara nunu bɛɛ lajɛlen kɛ k'u dafa ka foli ni wale ɲuman dɔ ta k'a ɲɛsi an ka sababu ɲuman ma n'o ye an karamɔgɔ seyidi sheru usman madan haidara ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri min b'a to maaw be alakira ko nɛgɛ minɛ ani ka nin baaraba nunu nɛgɛ minɛ ka se ka u niw don a da fɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a sara ala k'a kisi a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o la aw fɛn fɛn ne be ni waati na n'aw sɔgɔlen be sherifila jabarani sanfɛ wajulu kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɛ ko k'an bɛɛ an b'a fɔ ko k'an bɛɛ waati wɛrɛ wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu